खबरदार कनाडा स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद। ख्वातीन और हज़रात, कभी आपने सोचा है कि नायग्रा फॉल्स का इतना हसीन मंजर और उसमें शहनशाह अकबर अपने मुसाहिबीन के साथ खज्जल ख्वार हो रहे हो, क्या मंजर होगा? आइए देखते हैं। भाई खड़ा जे भाजी सामने भैन यार ये तो तुझे मिल ही हो मैं क्या ये अच्छा तुम हमेशा कहते हो कि मैं तुम्हारा ताक़ुब करता हूँ यार कैसी कर रहे हैं क्यों तुम्हारी भूख लगी पेंटा शर्टा महंगे बूट रज खान दिया मस्तियां बस बादशाह सलामत आप तो नहीं कहें आपने बचा के रखा होता उस दौर में तो आज आपकी औलाद के काम आता लगे जलील होन फिर देखो जी तुझे रोटी सानू देओ ना देओ डॉक्टर मुबारक के समय इतने नहीं चलेगा हम कब चला रहे हैं हाँ सानू तो ये खौफ पिछो जादू नाथ सरकार ना आ जाए। अच्छा कैसा लगा आपको नायग्रा फॉल्स बहुत पसंद आया बादशाह सलामत ने वेखे ते बहुत डरिया सी कौन नायग्रा फॉल्स कैनेडियन साइड पे हॉर्स शू फॉल ये सबसे बड़ी है। नंबर 2 है अमेरिकन फॉल जो अमेरिका में है। नंबर 3 भी अमेरिका में है जिसको कहते हैं ब्राइडल वेल यानी दुल्हन का सेहरा, वो जो बिल्कुल छोटी फॉल नजर आ रही है, ये दोनों अमेरिका में है। फिर अगर आपको ये याद हो तो मैं ये भी बता चुका हूँ कि नायग्रा का मतलब क्या है। क्यों जी खाने आजम आप बड़ी दूर खड़े सर दसिया होगा लेकिन असं इतने पूछना है भी तुहाडी रोटी का टाइम की है अच्छा जी नायग्रा का लफ्जी मतलब है गर्दन। ये 2 लेक्स के बीच में ये दरियाए नायग्रा का पानी लेक ओंटारियो में आता है एरी से। 2 लेक्स हैं, लेक एरी और ओंटारियो, ये मिलती हैं आपस में नायग्रा के साथ। नायग्रा का मतलब गर्दन है। गर्दन ये पानी गर्दन जो आंडे है। कुछ लोग कहते हैं एक हसीन औरत की गर्दन। वो औरत कितने है? अच्छा जी अगर आपने खाना खाना है हाँ जी अच्छा मेरी तरफ आने की कोशिश मत करो। क्यों जी की वजह थोड़े को की है? मुझे डर लगता है तुमसे। आ जाओ। झील के बारे में हमें बताया जाए। ये झील से ज्यादा आबशार है, दुनिया की सबसे हैवी आबशार। और ऊंचाई पता कितनी है इसकी? कितनी जी? 167 फुट 167 फीट। ये तो फिर डिग के बचता ही कोई नहीं होना। हाँ जी अनइंटेंशनली अगर कोई गिरा है बेचारा गलती से तो वो एक बंदा था जो बचा और एक बच्चा था वो 7 साल का। उसका नाम था रॉजर वुडवर्ड। ये वाकया 1960 का है। ये हादसा पेश आया था उनकी कश्ती को पीछे, उसकी बहन को कश्ती के बाहर बचा लिया गया था लेकिन वो जो कश्ती का ड्राइवर था वो बेचारा नीचे गिरा और वो मर गया था। अच्छा जी जो मुंडा डिग्या बेच वो किस तरह बचे? बस मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखा सकता हूँ। उसे खराश तक नहीं आई, उसने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। माशाअल्लाह। वो नीचे गिरा है और नीचे जो ये कश्ती होती है हाँ जी मेड ऑफ द मिस्ट, इस पे फेंकी गई जो है लाइफ सपोर्ट ने उसको बचा दिया। यहाँ से एक शिप नीचे गिराया गया था, एक बागी शिप था। हादसे तो अलावा भूगलना है। वो गालबन बात है 1800 15 16 17 18 में से किसी एक। अच्छा तो ये एक बागी शिप था, गुस्से में नीचे गिरा दिया गया। सारे मार गए। और इसमें से कौन बचता है? यहाँ पर एक रिसेंटली हादसे बड़े होते रहे, यहाँ लोग खुदकुशियां भी करते रहे। इजाजत दो है। नहीं एक हादसा रिसेंटली हुआ, पाकिस्तान का नौजवान था वो बेचारा सेल्फी उतारते उतारते ब्रिंक से नीचे गिरा और पता है मिला कहाँ से था? न्यूयॉर्क के पास। इतना खुला रास्ता है ये न्यूयॉर्क शुरू, इस पुल के आगे न्यूयॉर्क है। अमेरिका ये पुल के बिल्कुल अक्रॉस न्यूयॉर्क है भाई। न्यूयॉर्क अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क। अमेरिका जा सकते हैं बगैर वीजे के जाओगे तो मार पड़ेगी। असि वीजा समेत भी जाओगे फिर भी मार पड़ेगी। और ऐसे बॉर्डर भी है अमेरिका। हाँ जी ये बॉर्डर ही है बॉर्डर। उन्होंने पहले पासपोर्ट नहीं चेक करना और क्या। अगर आप गौर करें ये नीचे ये जो मेड ऑफ द मिस्ट ये कश्ती चल रही है, ये आपको वहां तक लेके जाएगी। वो बिल्कुल पानी के नीचे। पानी के नीचे जाए। ये आपके सामने जाते हैं, कपड़े ऐसे पहन रखे हैं। पागल बेवकूफ लोग नुकर तो जाते हैं ना, जहाज ड्राइवर कहना वापस मोड़ मम्मा। अगर आप चाहें तो मैं आपको ले चलूँ। परे हो जाओ, इधर हो जाओ, असी नहीं जाना।
आफ्ताब साहब पानी है कि ना? ये पानी 154 मिलियन लीटर एक मिनट में गिर रहा है। माफी 154 मिलियन लीटर एक मिनट जी। ओए 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 आफ्ताब साहब इन्हों अजूबा भी तो कहते हैं हाँ जी, ये अल्लाह ताला की कुदरत इससे पता चलती है, उसकी सिनाई पता चलती है कि वो कितना बड़ा मुसव्विर है। वाह वाह अच्छा ये जांदा किथे है? ये जाता है, ये रिवर नायग्रा, इसके बाद ये आगे स्ट्रीम में अटलांटिक ओशन में जाता है। ओए 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 वो देखो उधर जा रहे हैं। हाय अल्लाह ओए ओए ये देखो ना कितना, और इसमें बच्चे भी बैठे हुए हैं। हाँ तो जी, हाँ जी। कैसे बुज़दिल लोग, अगर तुम्हारे वालिद को इस पर बिठा दिया जाए, अगर बहरी जहाज को इस पे बिठा दिया जाए नहीं नहीं नहीं, इसको जाने दो। क्यों जी, आप अकेले चले हमारे साथ। लेगेसी से इनकार करता है किसने? जहाज में। हरे रंग दा पानी, हरे रंग दा क्या फरोजी? इसको कहते हैं एमरल्ड एमरल्ड ग्रीन। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हर साल इसकी इरोजन हो रही है। ये घिस जैसे आपका बर्तन नहीं घिसना शुरू हो जाता, हाँ जी। पत्थर घिसना शुरू हो जाता है, ये हर साल थोड़ी सी पीछे सिरक जाती है। इसको अगर आप नाप तोल करें, ये 1664 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो इतना ज्यादा पानी गिरता है, ये हर 10 साल बाद 1 फुट पीछे हो जाता ओए ओए अच्छा जी। है। यानी 10 साल में 1 फुट घिसती है, हाँ जी हाँ जी खुर रही है। खोल रही है। अच्छा ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਆ ਐਡੇ ਹੌਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ अच्छा ਰਹੇ तुम ਹਾਂ। दसिए अंग्रेज सन मंगते ही समझन डे ने आफ्ताब साहब एक सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ हाँ जी। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ? अच्छा, अगर आप खाने का जिक्र किया ना, तुम आउट हो। ਉਹ ਸਰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ। वे सबर कर आफ्ताब साहब एडी स्पीड में चैन की रहती है डिफरेंट होती रहती है, डिफरेंट। मतलब कि कभी देखो देखो, एक मोअज़्ज़ज़ खातून सवाल कर रही है इसके बारे में, और तुम रोटी रोटी रोटी। अच्छा जी, साढ़े नाल ना एक तो मौजूद नहीं है। ये तुम्हारे साथ है ही नहीं, क्यों ये भी काबू कर लीजिए ये हमारी टीम का हिस्सा है। हैं हाँ जी। शहनशाह सलामत बड़े जलील हो ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਦਿਖਾਵਾਂ। यकीन करो अब्बा जी थले उठ के स्टेप बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये पूछ रही थी कि ऐसा ही रहता है फ्लो इसका, सर्दियों में ये ऊपर से जम जाती है। ये जमी होती है, इसके नीचे से पानी बह रहा होता है, ऊपर यानी सॉलिड और नीचे लिक्विड। अच्छा जी, मैंने ये दसो ये इन्होंने लभी कदों सी? 1604 की बात है। एक आदमी था सैमुअल चैपलान, 7 चैंपलान चैपलान नहीं, सैमुअल चैपलान। 7 चैंपलान हाँ, चैपलान ना कहना, चैपलान। चैंपलान उसको चैपलन भी कहते हैं। चार्ली चैंपलान चार्ली चैपलन। और ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਵਿਆਹਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। तो उसने और उसके आदमियों ने यहाँ पहुंचकर देखा कि एक इंतहाई हसीन मंजर है। कोई दरिया है जो गिर गया, दरिया हाथ से निकल गया, गिर गया, जमीन के हाथ से दरिया निकल गया। वाह 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 तो उसने जो तहरीर की वो बड़ी खूबसूरत थी, मंजर कशी जो की। तो ये 1604 से पहले अंदाजा करें, लोगों को पता ही नहीं था। ये चैंपलान है कितने दसी जी फ्रेंच मैन था, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी के अच्छा बोला ये थुदा नहीं सी? नहीं नहीं, यहाँ पर ये किसी का नहीं था इलाका। यहाँ पर पुराने एबोरिजिनल लोग थे या फिर रेड इंडियंस थे। कोई मंगोल्स की नस्ल, मैंने आपको एक दफा बताया था। असी कैसा उस दौर की ग्रेट गेम थ्योरी याद है तुम्हें? बताई थी। हाँ जी, हाँ जी। क्या थी ग्रेट गेम थ्योरी? ग्रेट गेम थ्योरी। अगर तुम बता दो तो राइट नाउ खाना मिल सकता है। हैं? मैंने कोचाचन लेक में आपको बताया था ग्रेट गेम थ्योरी। आपके पास टाइम खत्म हो गया, कुछ अच्छा आज आपको खाना नहीं मिला। बादशाह सलामत दसो तो सही ਏਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। वो तुम अब भी लग सकते हो। ग्रेट गेम थ्योरी थी जो एक बहुत बड़े शिकार के पीछे भागे थे। हाँ जी हाँ जी कहने लगा सर हाँ जी, हाँ जी। सर एक्सक्यूज मी हाँ जी। इतने को मजेदार तो लजीज की चीज तो दिखाओ आओ, बहुत ही मजेदार, तुम्हें बहुत ही लाजवाब चीज दिखाऊं। अच्छा जी हाँ जी। ਹਾਂ ਆਓ, ਅਖੀਰ ਇਹ ਭਾਈ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ। क्या बात ये है वो खूबसूरत शॉट जो मैं तुम्हें दिखाने लेकर आया हूं। देखो दरिया नायग्रा आ रहा है उधर। माशाल्लाह। लजीज लजीज। लजीज नहीं, आपने कहा था खूब साथ मजेदार। रोटी दी मजेदार तो सिर्फ रोटी ये होती है। मजेदार ये मंजर है। ये है वो मकाम जहां दरिया नायग्रा गिर रहा है, नायग्रा फॉल्स की शक्ल इख्तियार कर रहा है। आप जरा क्लोज से दिखाइए ये मंजर, बड़ा शानदार मंजर है ये। और ये दोनों
پانیوں کو تقسیم کرتی ہے ایک خطہ زمین جسے گوٹ آئلینڈ کہتے ہیں. ایک طرف امریکی فالز ہے اور دوسری طرف کینیڈین ہے. کیوں بادشاہ سلامت یہاں پہ کشتی رانی کا ارادہ ہے کوئی؟ کہ میرا جی ہاں جی. سر روٹی کھوانی ہے نہ کھواؤ موت دے منہ چ نہ لے جاؤ نا. میرا دل کر رہا ہے کہ میں بادشاہ نے میں چھال مارا. یہ سب سے خوبصورت منظر اس وقت آپ کے نیچے ہے. سب تو خوبصورت موت بھی ساڈے نیچے ہے. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ملاقات آج سہیل رانا صاحب سے کروائیں گے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہنے کو تیار ہوں کہ ٹورانٹو آج سے ہماری نظر میں سہیل رانا کا شہر ہے اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم سہیل رانا کے ساتھ اس شو میں ملاقات کر رہے ہیں. میں آپ کو ٹورنٹو کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ ٹورنٹو کا اعزاز آپ نے بخشا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی محبت ہے آپ کی. یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم ٹورانٹو آتے اور آپ سے اس طرح کی ملاقات کیے بغیر چلے جاتے. گھر تو آنا جانا رہتا ہے، وہ تو این ممکن تھا ہم عید والے دن حاضر ہو جاتے، ادروائز ملاقات. لیکن شو کے اندر آپ کا موجود رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا، ٹویٹ کر رہا ہوں کہ میری گزارش پر موصوف تشریف لائے ہیں. شادی پہ جانا تھا اور لیکن میں نے انسسٹ کیا جی آپ جس ٹائم پہ فری ہو جائیں آپ تشریف لائیے گا اور ہمیں بہت لطف آئے گا. آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور آغاز کرتے ہیں ایک بنیادی سوال سے کہ موسیقی میں کب اور کیسے آئے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ چونکہ میری اس ہال میں جتنے مہمان آئے ہوئے تھے ان کے سامنے مجھ ناچیز کی پذیرائی کرتے رہے ہیں تو ہم حقیقت بیان کرتے رہے اور یہ فیکٹ ہے کہ آپ ماشاءاللہ آج کے دور حاضر میں جو دو انتہائی بڑے موسیقار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ عطا ہمیں کر رکھے ہیں دونوں، وزیر افضل صاحب اور سہیل رانا صاحب. خاص نظر چونکہ فلمی کمپوزر کے طور پہ زیادہ شہرت نہیں رکھتے، بہت بڑے وہ بھی کمپوزر ہیں، لیکن دور حاضر کے موجودہ لمحہ موجود کے دو انتہائی شاندار فلمی کمپوزر جن کے کریڈٹ پر ارمان جیسی، دوراہا جیسی، شہنائی جیسی فلمیں، بازی جیسی فلمیں اور پھر وزیر افضل کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کہندے نے نینا کا کمپوزر. آپ نے جو مزاح کو جو رنگ اور روپ دیا ہے، ہم سب آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اس لیے کہ ہماری نظر میں یہ شعبہ کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا تھا. لیکن آپ کے میں نے جو پچھلے پروگرام تھے خبرناک اور پھر بعد میں جو خبردار شروع ہوا ہے، شکر الحمدللہ، تو آپ جو آپ کا علم ہے، جو قدرت نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ کی عطا ہے، تو وہ سب کی سب جو آپ استعمال کرتے رہے ہیں، جو ہمیں ایجوکیٹ کرتے رہے اس پروگرام کے ذریعے. تو میری نظر میں شو بزنس میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور انفارمیشن بھی، اور آپ کے پروگرام میں ہمیں تینوں چیزیں ملتی ہیں. شکر الحمدللہ، بہت شکریہ جناب. میں پھر گزارش کروں گا کہ دنیا موسیقی میں آپ کا آنا حادثاتی تھا، شعوری تھا، کیا حالات تھے اور کب یہ خوشگوار واقعہ پیش آیا؟ میں سمجھتا ہوں آفتاب صاحب، قدرت جب کسی سے کام لینا چاہتی ہے تو ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے، ایسے طور طریقے، ایسے مقامات آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں جہاں اس کو یقین بھی نہیں ہوتا. مجھے مثال کے طور پر میں کبھی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ جہاں ایک طرف نوشاد صاحب ہو، ایک طرف رشید اصغری صاحب ہو، ماسٹر حسین صاحب ہو، اور پھر میں بھی اسی صف کے اندر کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا نظر آؤں. واہ 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 واہ. اور یہ واقعی عطائے ربانی ہے، یہ اس کے بغیر خصوصی اس کا کرم ہے کہ کتنی ایک بڑے مہان کمپوزرز کی فہرست میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لا کھڑا کیا. ابھی مجھے ایک واقعہ بیان کر رہے تھے لیکن شاید خود ہیزیٹیٹ کریں پھر سے بتانے میں کہ او پی نیر، اوم پرکاش نیر، بہت بڑا نام انڈین میوزک میں،
بلکہ دنیا موسیقی میں یہ انڈین پاکستان یہ جو موسیقی شاعری ادب یہ خانے جو ہے نا ان سے ماورا کام ہے. تو انہیں فون کیا ہے انہوں نے ایک دفعہ, تو سہیل رانا صاحب فرمانے لگے کہ جی میں آپ کے پرستاروں میں سے, آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک ہوں. نام بھی ہوگا آپ کا کوئی پرستار صاحب؟ جی نام میرا سہیل رانا ہے. تھوڑی توقف کے بعد he started singing his song مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو. میں گزارش کروں گا MCR سے کہ ایک چھوٹا سا مونٹاج جو ہم نے تیار کیا ہے سہیل رانا صاحب کے انتہائی مقبول خوبصورت گانوں کا, وہ عین اس وقت پیش کیا جائے. جی جناب. اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم کیا جئیں گے. مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو, مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے. یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو, آج جانے کی ضد نہ کر. میں کیسے بتا دوں تم میری منزل ہو, میری منزل ہو. جسے ڈھونڈا ہے نظروں نے وہی معصوم سا دل ہو. میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی, نازک سی شرمیلی سی, معصوم سی بھولی بھالی سی. رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں, کو رینا. جی جناب واپس آئیے. آپ بتا رہے تھے کہ موسیقی کی دنیا میں کیسے آئے. میں کہانی تو بڑی طویل ہے یہ, لیکن میں اس کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. میرے والد محترم کسی زمانے میں جوانی کے دنوں میں بہت بیمار ہوئے, تو ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کیجیے, مٹھا کھائیے اور 6 مہینے تک کچھ اور چیز نہیں, صرف کافی پتلے دبلے ہوگا. میٹھا کھائیے اور گھومیے پھریے, سیر کیجیے, پہاڑوں پہ جائیے, گائیے بجائیے. ان کے ایک کلائنٹ نے ان کو ایک باجا یعنی پیٹی لا کے دے دی. اچھا, ہارمونیم. تو وہ اور ایک پنڈت جی بھی بھیج دیجیے کہ جن سے کچھ سیکھیے. اچھا. میرے والد محترم نے کہا مجھے میوزک سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے, میں شاعر ضرور ہوں, تو لیکن جی براہ کرم یہ رہنے دیجیے. اور انہوں نے پنڈت جی کو رخصت کیا. وہ باجا پتہ نہیں کس طریقے سے گھومتا گھماتا سیر کرتا ہوا مجھ ناچیز تک پہنچ گیا. واہ واہ واہ. اور اس سے پہلے میں پینٹنگ کرتا تھا, میری پینٹنگ چوری ہوئی, اور چور صاحب میری پینٹنگ کے ساتھ سارا پیرافینیلیا, ایزل, برشز سب لے گئے. یہ مہربانی ویسے وہ ہم پہ کر گئے کہ تخلیق کا جو وفور تھا وہ پھر موسیقی کے رستے پہ چل نکلا. تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ جو پینٹر جو تھا وہ بیچارہ ختم ہو گیا, لیکن جو ایک فنکار تھا وہ ابھی زندہ تھا مجھ میں. اس زمانے میں نے ایک صاحب کو بہت اچھا ہارمونیم بجاتے ہوئے سنا. میں گھر آیا, یہ سب کراچی, یہ سب حیدرآباد سندھ کی بات ہے. حیدرآباد سندھ. ہاں. تو پھر میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں جب ہم آنکھ مچھولی کھیلے کرتے تھے بچے, تو ایک صندوقوں کے اندر ایک عجیب چیز ہوا کرتی تھی, اس کے جو نوب باہر نکلے ہوئے تھے. ہاں بیٹا وہ ہارمونیم ہے. تو انہوں نے نوکر سے کہا, اسے لا کے رکھ دیا. میں نے اس کو دیکھا, 2 blacks 3 blacks 2 blacks 3 blacks 2 blacks 3 blacks. تو مجھے جو سیمیٹری نظر آئی, اسی وقت میرے ذہن میں آکٹیو کا سبتک کا خیال ہو گیا, اور یہ کہہ کہ میں نے 2-3 سر چھیڑے اور نغمہ بجنے لگا. چھوٹے بہن بھائی آئے, دیکھنے کہ تم نے کیسے سیکھا. میں نے کہا ابھی پہلی مرتبہ میں نے چھیڑا اس کو. تو وہ سلسلہ شروع ہوا. پھر میں ایک استاد کے پاس, انہیں صاحب کے پاس جن کو میں نے سنا تھا, ان کے پاس گیا کہ مجھے سیکھنے کا شوق ہے. 3 دن انہوں نے مجھے ایمن کلیان کا لہرا سکھایا, اور خود بہت اچھا بجاتے رہے. میں نے کہا حضور میں تو ایسا بجانا چاہتا ہوں, یہ لہرا تو میں نے 2 منٹ میں بجا کے ختم کر دیا. صاحبزادے مجھے 30 سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں, آپ چاہتے ہیں میں 30 سال کا جو فن ہے اور علم ہے آپ کو 1 دن میں دے دوں. تو مجھے محسوس ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ میوزک کبھی نہیں سیکھ سکتے کیونکہ آپ میں لے نہیں ہے. اچھا. یہ کہہ کے میں گھر آ گیا سائیکل پہ بیٹھ کے, اور پھر میں نے طے کیا کہ اب میں کبھی واپس نہیں جاؤں. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو
ذرا دیکھوں ان میں کچھ ہے بھی یا نہیں. کیونکہ میں نے ایک ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک لائن پڑھی تھی, never prove that you cannot do a certain thing unless you yourself prove that you cannot do it. تو میں پھر خود ہی شروع ہو گیا, اور ہوتے ہوتے اسکول سے کالج, اور کالج سے جب میں کراچی میں پہنچا حیدرآباد سے, تو پھر وہاں اسٹوڈنٹس یونین کے ساتھ ہوتے ہوتے وہی دورہ سے ملاقات ہو گئی. اس دوران میں نے بہت ساری کتابیں منگوائی ہندوستان سے, انگلینڈ سے, اور میں نے جتنے عروج تھے موسیقی کے وہ سمجھ سکی, ویسٹرن بھی اور ایسٹرن بھی. اور یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ مجھے استاد محترم اس وقت ملے جب میں نے ارمان بھی ریکارڈ کر دی تھی. لیکن مجھے فیروز نظامی صاحب کی کتاب اسرار موسیقی, جو پہلی مرتبہ میں لاہور گیا ان سے ملا, ان سے آٹوگراف لیے, رشید اتری صاحب سے آٹوگراف لیے, ماسٹر ولایت حسین صاحب سے ملا, ان سے ملا, تو سب نے میری حوصلہ افزائی کی, خاص طور پر فیروز نظامی صاحب نے. انہوں نے کہا میں نے میرا باجا سنا, بانسری سنی, کہنے لگے مجھے تم میں ایک چھپا ہوا موسیقار نظر آ رہا ہے. اس وقت تک ارمان کچھ نہیں جی, کچھ بھی نہیں تھا, صرف بس کالج اور اسکول. تو انہوں نے کچھ کہا تھا, مجھے کچھ سنا باجا, میں نے سنایا. وہ کہنے لگے تمہاری انگلیاں جو ہے وہ باجے والے کی نہیں ہے, بلکہ ایکارڈین پلیئر کی. میں نے کہا میں نے تو حضور یہ ساز دیکھا بھی نہیں. تو انہوں نے کہا اگر تم یہاں میٹرک کر کے یہاں آ جاؤ, گورنمنٹ کالج میں داخلہ لو, میرے ساتھ یہاں رہو, میں تمہیں 3 سال میں اتنا سکھا دوں گا کہ تم میرے چیف اسسٹنٹ بن جاؤ گے, اور پھر تم انڈیپینڈنٹلی میوزک بھی دے سکتے ہو. تو مجھے ایک طرف تو بچپن سے نوشاد محترم میرے روحانی استاد تھے, دوسری طرف فیروز نظامی صاحب مجھے ملے. تو اتنی حوصلہ افزائی جب ہوئی تو پھر میں نے میوزک کو سیریسلی اور سنسیئرلی لینا شروع کر دیا. اور پھر دنیا نے اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم, کیسے کیسے لازوال گانے, کیسے کیسے شاندار گانے دیکھتے. رات کچھ take a break, stay with us. ویلکم بیک. اچھا جناب یہ بتائیے کہ پاکستانی کمپوزرز میں اگر آپ اپنے کو فیوریٹ مجھے 1-2 موسیقاروں کا بتائیں کہ کیا ریٹنگ کرتے ہیں آپ, کس طرح کرتے ہیں؟ سر میری دل میں جو میوزک کمپوزر ہے, چاہے وہ ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا, اس کو میلڈی کے ساتھ ساتھ اس کو ریزم پر, راگوں پر, کارڈز کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے. اور وہ میلڈی کے ساتھ ساتھ آرکسٹریشن بھی وہ خود جانتا ہو. ہندوستان میں زیادہ تر جتنے موسیقار ہیں ان کا میوزک خود ارینج نہیں کرتے, ارینجرز کرتے. ماسوا سلیل چودھری کے, سجاد حسین صاحب کے اور نوشاد صاحب کے, یہ کام اب تک کرتے تھے. یہاں پاکستان میں فیروز نظامی صاحب اپنا کام خود کرتے تھے, اور ماسٹر عنایت حسین صاحب اپنا کام خود کرتے تھے, اترے صاحب اپنا کام خود کرتے تھے, بدوی صاحب اپنا کام خود کرتے تھے. بقایا جتنے بھی کمپوزر ہیں جو سب نے بڑی اچھی بنائی ہیں, لیکن یہ چونکہ ٹیکنیکل کام ہے, اس کے لیے وہ ٹیکنیکلٹیز جاننا بڑا ضروری ہے. آپ کس کو ریٹ کرتے ہیں پاکستان میں؟ میری نظر میں ماسٹر عنایت حسین صاحب, بہت بڑا نام. رشید اتری صاحب, واہ واہ, میرے موسٹ فیوریٹ. عبداللہ صاحب, ماسٹر عبداللہ, بہت بڑا نام. وزیر صاحب, وزیر افضل آف کورس. سلیم اقبال صاحب. سلیم اقبال کے بارے میں ابھی آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ میں انہیں پاکستان کا سلیل چودھری کہتا ہوں. بے شک, بے شک. اس لیے کہ اتنی مدھرتا, اتنی مٹھاس کسی اور کمپوزر میں. بے شک, بے شک. مجھے یہ بتائیے کہ اس دور میں, اس دور کی فلم میں, اس دور کی موسیقی میں, اس دور کے لٹریچر میں یہ جو تخلیق کا ایک سیلاب امڑتا نظر آتا تھا, اس کی بنیادی وجوہات 1-2 انتہائی اختصار سے بتائیے, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, کہ کیا وجہ ہے کہ وہ وفور, وہ طوفان اس دور میں کس بنا پر تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ سب کے سب ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے. ٹھیک. وہ جب طرز بناتے تھے, کمٹمنٹ. ہاں, کمٹمنٹ اپنے آپ سے, وہ ایماندار تھے اپنے فن کے ساتھ, اور وہ وقت لیتے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ صاحب پروڈیوسر شام کو آیا کہ صبح مجھے گانے چاہیے, کاتا اور لے دوڑی. ایسا نہیں. لیکن ایسی مثالیں بھی موجود ہیں, موجود ہیں. چشتی صاحب نے ایک رات میں 8 گانے بنائے. بابا چشتی نے ایک رات میں 8 گانے لکھے, بنائے, ریکارڈ کروائے, ہاں, اور فلم سے کہ جاؤ اب شوٹ کرو. شوٹنگ کر جا کے.
یہ بھی کمال. بابا چشتی کے لیے بھی کیسے کیسے نابغہ روزگار لوگ اس کام تو میں. وہاں اس زمانے میں شاعر، موسیقار اور سنگر تینوں خوب محنت سے کام کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ فلم بیجو باورا کے لیے رفیع صاحب کو 23 مرتبہ 23 دن نوشاد صاحب نے اپنے گھر بلایا اور 23 دن تک ایک ہی گانے کی ریہرسل کروائی. اب آپ خود بھی چونکہ گاتے ہیں، اب مجھے بتائیے ایک گانے کو، جبکہ وہ 2-4 ہزار گانے ریکارڈ کر چکے تھے اس سے پہلے، اتنی ضرورت کیا تھی؟ لیکن چونکہ ایک اساوری ٹھاٹ کا راگ تھا، وہ درباری بھی، جون پوری بھی، اساوری بھی، اور نوشاد صاحب نے ان کی لب و لہجہ بھی اس کو سمجھانا تھا، بہت ساری باتیں سمجھانی تھی. میں سمجھتا ہوں یہ خوش بختی محمد رفیع کی تھی. جی ہاں، یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ نوشاد صاحب ایک وہ تو دبستان تھے. او دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے، سن درد بھرے میرے نالے. دلاری کا وہ گانا، وہ ایک ہی گانا جو سوہانی رات ڈھل چکی، سوہانی رات ڈھل چکی، وہ امر کرنے کے لیے کافی ایک ہی گانے. یہ وہ مہان لوگ ہیں کہ جنہوں نے سینکڑوں بڑے کام کیے، اور اگر صرف ایک کرتے، اس کیلیبر کا صرف ایک کام کرتے، انہیں امورٹلائز کرنے کے لیے کافی. سب کمال یہ ہے کہ یہ جو گانا ہے سوہانی رات، یہ ہے تو گیت لیکن یہ غزل ہے. ہاں جی. سوہانی رات ڈھل چکی ہے، نہ جانے تم کب آؤ گے، ہے نا؟ تو اب پورے دونوں مصروں کا ایک شعر ہے، لیکن انہوں نے غزل کو کیسے گیت کے اندر پیش کیا نوشاد صاحب. لیکن آج کل جو موسیقی ہو رہی ہے، جو لٹریچر ہمیں نظر آتا ہے، جو فلم بن رہی ہے، میں آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ خف کی وہ میں سمجھتا ہوں جھلاہٹ جو ہر بڑے تخلیق کار کے چہرے سے عیاں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میٹیریلزم ہے. آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں، میں تو 40 سال پہلے فلم انڈسٹری کو سام کرایا تھا. خیر بات کیا ہے؟ اس لیے کہ جب میں نے آخری گانا ریکارڈ کیا تو اس وقت ابھی ٹیسٹ ٹیک ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر میں جب چائے وائے ہوئی تو دیکھا، میں نے میوزیشین سے کہا، جو لیڈر تھا، وہ چلے لیٹس ڈو دی ریکارڈ. کہا کہ جی پیک اپ ہو گئے. آدھے لوگ تو چلے گئے. میں نے کیوں کہ آپ سب نے تالیاں بجائی؟ میں نے کہا وہ تالیاں تو اس مہورت کے لیے بجائی گئی تھی. تو میں نے پروڈیوسر سے کہا، میں نے کہا دس از اے بیڈ سائن، اب انڈسٹری از گوئنگ ٹو کلیپس ناؤ. دس از دا بگننگ آف دا اینڈ. اچھا جی، اپنی پسند کے 3 بہترین اپنے گانے ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا تو یہ ہوگا مجھ سے دوسروں کے گانے آپ نہیں وہ ہم نے پوچھ لیا. ذرا کائنڈلی وہ بھی بتائیے کہ آپ کس گانے کو نمبر 1 قرار دیتے ہیں، نمبر 2 اسی ہیرارکی میں، نمبر 3؟ کیونکہ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، یہ میرا ایک طرح سے آخری سوال ہے. میں کہوں گا پہلے مہدی حسن صاحب کا مجھے تم نظر سے گرا تو رہے. واہ 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 واہ، بہت ہی شاندار. اور یہ گانا ہم نے پیش بھی کیا اس مونٹاج میں. اس کے علاوہ دوسرا کہوں گا آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو. یہ کوئی 30-40 لوگوں نے اب تک گایا، اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں دیکھیں. لیکن فریدہ خانم نے جو گا دیا ہے، نہیں، اور حبیب علی محمد نے بھی. حبیب علی محمد ہے آف کورس. حبیب علی محمد سے یاد آیا بازی اور بادل اور بجلی. واہ 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 واہ. اور بازی میں تو خاص راتیں تھی چاندنی، جوبن پہ تھی بہار. اور تیسرا گانا جو ہے اکیلے نہ جانا. اکیلے نہ جانا ویسے میرے حساب سے جو نمبر 1 گانا ہے، وہ آپ نے تیسرے نمبر پہ اگر مجھ سے پوچھتے تو میں اس سے پہلے نمبر پہ قرار دیتا. سر پہلے نمبر میں نے اس لیے نہیں دیا کہ اس گانے میں آرکسٹریشن جو ہے وہ از ایٹ اٹس ہائٹ، جبکہ دوسرا گانا جو ہے نا وہ میلڈی اور اس کے اندر زور زیادہ ہے. یہ وجہ ہے. بہت شکریہ سہیل رانا صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور آپ کے آنے سے میرے پروگرام کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہوا. فدین حضرات we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. مائی کمپلیمنٹ سر. سبحان اللہ، ٹی وی پہ فلم جیسا کام، بہت اچھا. سر میں ایک سوال شہزادہ جہانگیر سے کرنا چاہتا ہوں. اس کے چہرے پہ دیکھیے تاثرات بھی وہی آگے ایک دم. آپ کو کیسا لگا نائگرا فالز جا کے؟ بہت مزہ آیا. اچھا جی. یقین کرو مفت پھر آیا ہو کی لینا ہے. اچھا اور کی ٹگا ایک نہیں لگا بلکہ وہ تو ویلا بلا بھی ہوئی سانو. اب بھائی دے سے منوس آدمی سانو کدی بھی شہروں باہر لے کے ہی نہیں گئے. ایسے ملکوں باہر چلے گئے کٹرے. اچھا سر آپ ایک بات بتائیں جی، انہوں نے اتنے اچھے کاسٹیومز پہنے ہوئے تھے، یہ الٹے سیدھے کاسٹیومز پہن کے جو سڑکوں پر نکل گئے تھے،
अवाम ने तंग नहीं किया? लगता तो बिल्कुल ऐसा है जैसे वाकई कोई रॉयल्टी है, कोई बड़ा शाहाना लिबास पहन के जिस तरह पब्लिक में ही फिरते थे। मुझे तवक्को नहीं थी कि लोग हमें आराम से सुकून से काम करने देंगे, क्योंकि हमारे ज़हन में तो यहाँ की पब्लिक है जी एक खंबे पे एक बंदा चढ़ा हो तो 500 बंदा खाम खा बेकार खड़ा सिर्फ उसे देख रहा होगा कि क्या करने लगा। वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने मतलब से मतलब। किसी ने एक लम्हे के लिए भी हमें तंग नहीं किया, पूछा तक नहीं कि क्या है। वो फैसिनेट होते थे, तस्वीरें उतारते थे और हस्बे तौफीक सेल्फी भी ले लेते थे उस वक्त जब देखते कैमरा कट है। वाह। और बड़ा प्यार मोहब्बत और चेहरे पे उनके एक इत्मीनान था कि हम इस एक्टिविटी का हिस्सा बन रहे हैं। और ये मैंने नायग्रा फॉल्स से ज्यादा एक्सपीरियंस किया था मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल में बग्गी का सफर है, वो जरा देखिएगा। जी सर, मैं प्रोमो में देखा मैंने। हाँ जी, प्रोमो आगे चल के देखिएगा। पूरे इस शहर का मैं समझता हूँ एक सफरनामा है वो। फिर भी सर कोई मसला नहीं हुआ आपको नायग्रा फॉल्स पे? जी, नायग्रा फॉल्स पे अगर कोई मसला हुआ था तो वो बारिश थी। बारिश ने हमारी, जैसे आपने अभी कहा, सिनेमेटोग्राफी को 4 चांद लगा दिए। वो कलर्स और ज्यादा खिल के सामने आए। फिर एक शॉट आपने देखा होगा, नेचुरल रेनबो थी। जी सर, बिल्कुल बहुत खूबसूरत रेनबो, यानी वो जो हॉर्स शू है कैनेडियन साइड का जी, उसके ऊपर रेनबो इतनी प्यारी लग रही थी। वो बारिश के फौरन बाद का मंजर था। तो वो तो था, लेकिन हमें कुछ देर के लिए शेड में जाना पड़ा क्योंकि कैमरे सारे भीग चुके थे और हमारे पास जैकेट्स नहीं थी कैमरास के लिए। और आइंदा हम इसका एहतमाम करके जाएंगे। लेकिन ऑल इन ऑल लोगों ने हमें तंग नहीं किया। लोग तो बाकायदा बल्कि आते देख कर ना रास्ता दे देते थे। सर वहाँ लोगों ने मोहब्बत का इजहार तो किया। आपने नायग्रा फॉल में सर देखा ही होगा, लोगों ने कितनी तस्वीरें बनवाई, चाहे वो इंडियंस थे चाहे पाकिस्तानी। देखें जी, इंडियंस और पाकिस्तानीज ने तो इसलिए उतरवाई तस्वीरें कि उन्हें पता था कि कौन है जी, कि ये किस शो से इनका ताल्लुक है। मजे की बात यह कि जब गोरे इनके साथ तस्वीरें उतरवा रहे थे ना, वो एक मंजर था देखने का। देखें, हनी अल बेला, इधर नासिर चिन्योटी, आगा माजिद फुल कॉस्ट्यूम में, लगता था हेलोवीन के कैरेक्टर। साढ़ा तो कई जापानियों ने भी फोटो लगाई, यकीन करो। बल्कि 2-3 जापानियों ने मेरी मदद भी की थी। अच्छा, उन्होंने लिबास से सानू बादशाह बूशा तो समझ नहीं सको, मंगण वाले समझ नहीं, बादशाह समझते थे। उन्हें पता था कि ये कोई रॉयल सा कोई एक थिएटर है। सर हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने? ना भी पढ़ी हो हिस्ट्री, थिएटर का एक जो कॉन्सेप्ट है उससे समझ पता चलता था ये कॉस्ट्यूम्स में। वरना आगा माजिद जितना फनी उन कॉस्ट्यूम में लगता है, वो तो ठंड है, कोई स्वेटर भी नहीं। अच्छा, उधर की पुलिस नहीं फड़ती, पता नहीं क्यों। अच्छा सर, वाकई मैंने भी सुना है, वहाँ की पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? किसने कहा आपको नहीं पकड़ती? इसने। नहीं, गलत बात है। पुलिस बड़ी विजिलेंट है वहां की और बड़ी रुथलेस है। वो कानून शिकनी पर आपको माफ नहीं करती। ये नहीं कि आप पे कोई जुल्म ढाती है या मारती कुटती है। नो, वो आपको अलाउंस नहीं देती ज्यादा। बेटा एक्चुअली ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। हमने सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें आवाजें कसे गए हम पर कि तुम ओए बादशाह को कहाँ छोड़ा है। देखो की निशान है ओए बादशाह, उसका नाम है ओए बादशाह। यानी अयूब मिर्जा लोगों को याद नहीं, ओए बादशाह। और अजहर रंगीला देख लो, अमर हो जाएगा मेहदी हसन बरादरान के, कोई डाउट ही नहीं। अच्छा यार, आज अजहर रंगीले को भी ले आते। भाई और भाई इकट्ठे ही आ रहे थे। भाई बाहर चौकीदार ने मान लिया है। हो क्यों? भाई नो रस्ते च कुत्ता भी पै गया। देखो, पहला बंदा जिन्हों गड्डी च कुत्ता पै गया।